Sa pagsugot sining akon sugilanon, maayong hapon ang akon ginaalinton. Dito sa kabukiran, damo sang ulumhan, para sa tanan, iniyaman nga sa aton ginataman. Mga prutas kag ulotanon, nagahatag kusog sa aton. Karabaw nga nagangisi, mapagkrus apang sungi. Ilong niya na siksi, kag kung magtango-tango do nagkahariki. Amo ina katahong kagkasadya sa kabukiran, kay dito ang tanan ang ayan. Sa pihak na bahin, mga isda sa kadagatan, nagasaot-saot sa balod sa baybayon. Seaweeds, lukos, kag kung kaisa may ara man nga pakinhason. Ang hubasan, lugar sa baybayon, kung sa diin maanyag ang lalantawon. Sa pagputlak sang adlaw, sa aton permigid nagatamyaw. Sa paghunos sang hubas, ang tanan magapanginhas. Mga litob kag isda ang sarang makuha. Protektaran ta ang aton dunang manggad para sa buwas damlag sang kada isad. Ginarepresentar sa Kinyangan National High School kag sang apat nga cluster barangay. Kinyangan Tunga, San Andres, San Antonio kag Kinyangan Jutay. Mga barangay sa higad sang baybay na may matawhay nga pagpangabuhay. Pigado man pero nagabinuligay. Pagpangita sang obra na insakto sa pamaagi, ara ang kadalagan sa ulihi. Dalan kita magsaot para sa grasya na maabot. Ang hugot nga pagtuo sa makaako, sa aton magahatag sa kusog nga dako. Magkinalipay kag magkinasadya, kay payong Magat Festival Arena. Para sa nagausbong nga turismo nga magadala sa pag-uswag sa Tagsa Cabaloteño. Love Balot Philippines. Karina, magpangumagat kita. Tribo Hubasan, magapakiyay-kiyay sa inyo atubangan. Hataw, Indak, Waswas Hubasan sa Pangumagas Festival 2025. Ang bayan!
mo nagapangataman, umakadagat bugal na yaman, ang napasalamatan sa kaitaasan.